এটা আসছে না তো এই মালগুলো না আচ্ছা আমি আয়নায় আসছি এইটা না থেকে তো? আরম্ভ করবো হ্যাঁ এগুলো নিয়ে নিন। হ্যাঁ আমি আয়নায় আসছি না তো? না এটা আছে নামটা দেখুন। অত তো জয়েন্টটা না থাকলে এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে জানো কি ওটা কাছে গেছিলাম বলে এখন দেখ। যারা জয়েন করেছেন একটু কাইন্ডলি লিখবেন am I clearly audible and visible, আমাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কিনা শোনা যাচ্ছে কিনা একটু লিখে জানাবেন। এটা হেজি আছে না ক্যামেরা এবার দেখ ঠিক আছে। Is everything clearly visible and audible? আজকে একদম হ্যান্ডলুম স্পেশাল লাইভ নিয়ে এসেছি। আজকে রথযাত্রা উপলক্ষে আমরা যে অফারটা দিচ্ছি, স্পেশাল অফার দিচ্ছি, যেগুলো প্রমোশনাল অফার, আজকে ডে 3 অফার চলছে। সো কালকে প্রচুর ভালো রেসপন্স পেয়েছি, তার জন্য আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে হ্যান্ডলুম স্পেশাল লাইভ নিয়ে এসেছি, সবাই একটু ঝটপট জয়েন করে যান, আমি স্টার্ট করে দেবো। সবকিছু ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে কিনা শোনা যাচ্ছে কিনা একটু কাইন্ডলি আমাকে কমেন্টে লিখে জানাবেন। Hello Sangeeta, how are you doing? All clear? Okay, thank you. ঠিক আছে, আমি আস্তে আস্তে স্টার্ট করি, আজকে একটু লেটও হয়ে গেল লাইভটা স্টার্ট করতে। নমস্কার, আমি ডিম্পি, মিনাকারি শাড়ি কলকাতা থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের হ্যান্ডলুম স্পেশাল লাইভ স্টার্ট করছি। আমাদের স্টোর মিনাকারি শাড়ি, এটা কলেজ স্ট্রিট জাংশন কলকাতায় বর্ণপরিচয় মার্কেট কমপ্লেক্সে 2 নম্বর গেট দিয়ে এসে একদম ফার্স্ট স্টোর। সপ্তাহে রোজ খোলা থাকে সকাল 11টা থেকে রাত্রি 8:30 অবধি। আপনারা এখানে স্টোর ভিজিট করেও শপিং করতে পারেন। আর এখন যে রথযাত্রা উপলক্ষে যে স্পেশাল অফারটা চলছে, এটা 15 জুলাই অবধি অ্যাপ্লিকেবল আছে। সো আপনারা ভিজিট স্টোর করেও শপ করতে পারেন, বা আমি তো অনলাইনে আসছি, আরও একদিন দেবো আমি অফার অন্য কিছু রেঞ্জ অফ শাড়িজে। সো আজকে হ্যান্ডলুম স্পেশাল লাইভ করছি, আশা করি আপনাদের সকলে ভালো লাগবে। যে শাড়িটা ভালো লাগবে বা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার 9831776447। শিপিং is free all over India. Outside India shipping charges will be applicable. COD available only in Kolkata, and outside Kolkata payment through online. Okay, so thank you so much. So আমি যে শাড়িটা পরে আছি এটা হচ্ছে একদম খাদি কটন হ্যান্ডলুম, খাদি কটন হ্যান্ডলুম উইথ জুট পাল্লু। এটা কিন্তু একদম জুটের पल्लू আছে করা, ঠিক আছে। ये जो मैं दिखा रही हूँ, जो साड़ी मैंने पहना है, ये कॉटन खादी हैंडलूम है, प्योर कॉटन में आ रहा है। इसका एकदम मरून कलर में आएगा, और ये रहेगा इसका बॉर्डर, और ये रहेगा, ये जूट का पल्लू रहेगा। थैंक यू संगीता, थैंक यू पपीना। And this is the entire saree, and the blouse piece of the saree also is coming in this jute. ব্লাউজ পিসটা ভেতরের দিকে আছে, সো ওটা দেখাতে পাচ্ছি না। এরকম জুটেই ব্লাউজ পিসটা আসবে। প্রাইস অফ দিস শাড়ি ইজ 2290, 2290 আফটার ডিসকাউন্ট 2090।
After discount 2090, a very smart and stylish saree. You can wear it with some wooden jewelry also. Bishon bhalo lagbe and bishon sophisticated. Okay. So price of the saree is 2290. After discount 2090 till 15th of July. Next শাড়িটা দেখাচ্ছি একটা, এটাও কটন খাদিতে এইভাবে পুরো জুটের আঁচলের সঙ্গে এইভাবে একদম জামদানি ওয়ার্কের টাইপের করা রয়েছে, একদম পুরো নিডল ওয়ার্ক জামদানিতে যাচ্ছে। এই হচ্ছে জুটের আঁচলটা আর পুরো শাড়িটাতে এরকম বুটা আসছে। দিস ইজ আ ভেরি বিউটিফুল নেভি ব্লু উইথ গ্রিন, নেভি ব্লু উইথ গ্রিন অ্যান্ড গঙ্গা যমুনা বর্ডার আসছে, একদিকে গ্রিন একদিকে এরকম পিঙ্ক। আর এইটা যাচ্ছে পুরো আঁচলটা, জুটের আঁচল, তার সঙ্গে এরকম পুরো এগুলো কিন্তু থ্রেড ওয়ার্ক যাচ্ছে, পুরো থ্রেড ওয়ার্কে যাচ্ছে। ওকে, सो द एंटायर साड़ी इज गोइंग लाइक दिस। रनिंग में इसका ब्लाउज पीस आ जाएगा। वेरी कंफर्टेबल प्योर कॉटन खादी में दिखा रही हूँ। प्राइस ऑफ द साड़ी इज 1890। आफ्टर डिस्काउंट 1690 till 15th of July 1890। after discount 1690। a very beautiful saree, very very beautiful saree। 1890 after discount 1690। next একটু এগিয়ে এসে দিই। এইটা হচ্ছে একদম পিকক ব্লু কালার শাড়িটা। প্রাইস হচ্ছে 2890। जोड़ी दिए, दिस इज जरी खादी कॉटन में दिखा रही हूँ। जरी से पूरा वीविंग गया है, एक क्रॉस स्टोन गया है, पूरा साड़ी में ऐसे चेक्स आएगा। যেরকম কাঞ্জিভারমে চেক্স আসে, এটা পুরো শাড়িটাতে এরকম চেক্স আসবে, পুরো জরির এরকম আঁচল আসবে, পুরো জরির এরকম আঁচল আসবে, বিউটিফুলি উইভড। প্রাইস ইজ 2890। आफ्टर डिस्काउंट 2590। अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है ये साड़ी। ये पिकॉक ब्लू कलर का एक क्रॉसटोन में जा रहा है, जरी इसका बहुत सटल में आएगा। ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस, पूरा साड़ी में ऐसे चेक्स आएगा, पूरा साड़ी में चेक्स आएगा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। प्राइस इज 2890। आफ्टर डिस्काउंट 2590। এটারই আরেকটা কালার দেখাবো। এটা হচ্ছে, ওটা ছিল পিকক ব্লু, এগুলো প্রচুর স্টক এসেছিল, একটা দুটো পিস পড়ে আছে তাই দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে একদম চারকোল গ্রে অ্যান্ড মারুন রেড কম্বিনেশন, মারুনিশ রেড কম্বিনেশন में वेरी वेरी ब्यूटीफुल শাড়িটা, ভেরি ক্লাসি, একদম মানে পুরো ওই কাঞ্জিভারমের চেক্সের মতো বা গাদোয়ালে যেরকম চেক্স থাকে ওরকম চেক্সে এইভাবে জরির বুটাগুলো যাচ্ছে। ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড ভেরি সফিস্টিকেটেড শাড়ি। পিওর কটন খাদি, এটা কিন্তু কটন, এটা কিন্তু এর ভেতরে কোনো মিক্সড কিছু নেই। পিওর কটন খাদিতে পুরো জরি দিয়ে এরকম কাজ করা। very beautiful। 2890। after discount 2590। after discount 2590। a very pretty saree। আর এটাতে কন্ট্রাস্টে ব্লাউজ পিস আছে, ब्लाउज पीस है এরকম बॉर्डर চলে যাবে দুদিকে। ये जब आप ब्लाउज पीस बना के पहनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ये सब साड़ी ब्लाउज पीस के साथ आता है, बहुत खूबसूरत से ब्लाउज पीस बनाइए, इसे पहनिए, ये रहेगा पूरा गेटअप ऑफ द साड़ी। 2890। after discount 2590। discount is going on till 15th of July। next এটা হচ্ছে একদম মেরুনের রেড কপার জারি, বিউটিফুল। দিস আর পিওর হ্যান্ডলুম সারিজ, পিওর কটন, কপারের পুরো এরকম কাজ করা যাচ্ছে। মারুন অ্যান্ড ব্ল্যাকের একটা ক্রস টোনে, মারুন অ্যান্ড ব্ল্যাকের একটা ক্রস টোনে। এই যাচ্ছে আঁচলটা। पल्लू इसका ऐसे जा रहा है, देखिए, वेरी रिच लुक पल्लू, very comfortable saree। price is 2190। after discount 1890। 2190। after discount 1890। বর্ডারে একটা একদম সরু রেড পাইপিং বর্ডার গেছে, সরু রেড পাইপিং বর্ডার গেছে एंड सिमिलर गोज द ब्लाउज पीस। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ব্লাউজ পিস में भी ऐसे बॉर्डर आएगा। देखिए, वेरी वेरी ब्यूटीफुल শাড়ি। এই শাড়িটাও কিন্তু পুজোর সময় যে কোনো দিন পরা যায়, সকালে বা বিকেলে প্রথম দিকে, মানে খুবই ভালো লাগবে। আর যে কোনো অনুষ্ঠানের বাড়িতেও পরতে পারবেন উইথ কপার। এখন তো কপার জুয়েলারিও বেরিয়ে গেছে, ওটা দিয়ে পরলে দারুণ লাগবে। ওকে, সো প্রাইস ইজ 2190। আফটার ডিসকাউন্ট 1890 টিল 15th of July। নেক্সট another one হ্যান্ডলুম। দেখুন, এটা মাস্টার্ড, একদম মাস্টার্ড কালারে। पल्लूटा যাচ্ছে এরকম নেভি ব্লু, মাস্টার্ড উইথ নেভি ব্লু কম্বিনেশন। পুরো কপার আর সিলভার জারি দিয়ে কাজ করা, কপার অ্যান্ড সিলভার জারি দিয়ে কাজ করা যাচ্ছে। পুরো শাড়িটা পুরো মাস্টার্ড আর গোল্ডেন একটা একদম শাইনিং একটা এফেক্ট আসছে। ভেরি বিউটিফুল শাড়ি।
Price is 1490. After discount 1190. After discount 1190. These are handlooms. Very beautiful, very comfortable and very nice saree for daily purpose wear or occasional can be also. So this is the pallu of the saree and like the pallu goes the blouse piece. আঁচলের যা রং ব্লাউজ পিসেরও তাই রং হবে একটা গোল্ডেন মাস্টার্ড ইয়েলো উইথ সিলভার অ্যান্ড কপার জারি বুটাস প্রাইস ইজ 1490 আফটার ডিসকাউন্ট 1190 টিল 15th of July. নেক্সট একটা ভেরি বিউটিফুল মারুন কালার দেখুন খুব সুন্দর এগুলো মানে এটা কিন্তু কোনোটা ব্ল্যাক নয় দিস আর নেভি ব্লু বুটাস This is the pallu of the saree. Very beautiful palluta. এই হ্যান্ডলুমগুলো কিন্তু ভেরি কমফোর্টেবল টু ওয়্যার ভেরি ইজি টু মেনটেন অলসো এগুলো বাড়িতেও আপনারা ওয়াশ করতে পারেন লিকুইড ডিটারজেন্টে উইথ দিস বিউটিফুল অরেঞ্জ বর্ডার এটা কিন্তু একটা অরেঞ্জ বর্ডার যাচ্ছে দেখুন ম্যাট ফিনিশ জারিতে অরেঞ্জ বর্ডার প্রাইস ইজ 1490 and this is the blouse piece. This is the blouse piece. 1690 after discount 1290. 1690 after discount 1290. Huge discount offer दीजिए जार जी शाइटा भाव लगवा এটা स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप করবেন पल्लू इसका बहुत खूबसूरत से ऐसे काम जा रहा है ओरिजिनल प्राइस 1690 आफ्टर डिस्काउंट 1290. नेक्स्ट একটা প্যারেট গ্রিন উইথ পার্পল বর্ডার 1490 आफ्टर डिस्काउंट 1290. पूरा शाइटाते एरकम मीनाकारी बूटा जाच्छे पैरेट ग्रीन के साथ ऐसे मीनाकारी बूटा जा रहा है ये ब्लू रानी और येलो में ये रहेगा इसका पूरा पल्लू जा रहा है देखिए पूरा ऐसे वर्क जा रहा है पल्लू में बहुत खूबसूरत है ये साड़ी एकदम मेहंदी ग्रीन भी बोल सकते हैं पैरेट ग्रीन भी बोल सकते हैं इसके साथ एक गोल्डन का एक मतलब शाइनिंग इफेक्ट भी आ रहा है साड़ी में और प्राइस ऑफ द साड़ी इज 1490 आफ्टर डिस्काउंट कत बोला 1290 ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस दिस इज द ब्लाउज पीस अ वेरी ब्राइट एंड वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन सावन के लिए भी आप ये सब साड़ी देख सकते हैं ये सब ग्रीन कलर सावन का स्पेशल आता है ये सब ग्रीन कलर सावन के लिए सो आप ये सब साड़ी भी ले सकते हैं पहनने में बहुत कंफर्टेबल है सारा दिन पहन के रहिए बहुत अच्छा लगता है मतलब फील अच्छा लगता है ऐसे कोई हेवी साड़ी पहनी हूँ ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं आता है बहुत कंफर्टेबल फील होता है ये सब साड़ी पहनने में भी इजी है ड्रेपिंग में भी इजी है ओके सो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज 1290. नेक्स्ट कलर अ वेरी ब्यूटीफुल ওটা নিচে থাকবে पीकॉक ब्लू विथ पर्पल इसका देखिए बॉर्डर इसका नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा पीकॉक ब्लू विथ पर्पल नीचे की तरफ बॉर्डर ऐसे आएगा ऊपर सिंपल ऐसे बॉर्डर आ जाएगा और ये रहेगा ऐसे वाइन कलर का पल्लू प्राइस ऑफ द साड़ी इज 1290 आफ्टर डिस्काउंट 1090 1290 आफ्टर डिस्काउंट 1090. ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस दिस इज द ब्लाउज पीस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन এটা কিন্তু রেশম এন্ড কপার দিয়ে কাজ করা 1290 आफ्टर डिस्काउंट 1090. नेक्स्ट साड़ी a very beautiful mustard with reddish maroon বর্ডারে জড়িয়ে আছে বাট অল ওভার বডিতে রেশমের কাজ করা পুরো এরকম রেশমের কাজ করা যাচ্ছে ওকে প্রাইস ইজ 1290 आफ्टर डिस्काउंट 1090 आफ्टर डिस्काउंट 1090. ওকে এগুলো ভীষণ কমফোর্টেবল যারা ডেইলি ওয়্যার শাড়ি পরেন ডেইলি শাড়ি পরতে লাগে তাদের জন্য এই শাড়িগুলো একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট अच्छा এটা কিন্তু मैरून एकदम रेडिश मैरून नॉट ब्लैकिश मैरून रेडिश मैरून ब्लाउज पीस ओके ये जा रहा है ब्लाउज पीस अ वेरी ब्यूटीफुल हैंडलूम साड़ी में दिखा रही हूँ मस्टर्ड कलर के साथ पूरा ऐसे बॉडी में ऐसे रेशम बूटा जा रहा है पल्लू इसका ऐसे जा रहा है पल्लू की तरह ही इसका ब्लाउज पीस भी जा रहा है 1290 ओरिजिनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 1090 टिल 15th of July. ये एक प्रमोशनल ऑफर जा रहा है रथ के लिए ये सब फ्रेश स्टॉक में मैं दे रही हूँ ये कोई डेड स्टॉक या फिर ऐसे रह गया है वैसा नहीं है बस फेस्टिवल के लिए एक प्रमोशनल ऑफर चल रहा है. दिस इज अ मेहंदी ग्रीन कलर दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बॉर्डर एट द लोअर एंड ऑफ द साड़ी
ये ऊपर का ऐसे कलर में आ जाएगा, सिंपल बॉर्डर ऊपर में, ये लोअर एंड में ऐसा, और ये रहेगा इसका पल्लू रॉयल ब्लू में। पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है, वेरी ब्राइट एंड वेरी ब्यूटीफुल। प्राइसेस 1290 आफ्टर डिस्काउंट 1090 टिल 15th ऑफ जुलाई। और इस ब्लाउज पीस में एक तरफ से ऐसे सिंपल बॉर्डर आ जाएगा और स्लीव्स में ऐसे बॉर्डर आ जाएगा। जैसे साड़ी जा रहा है वैसे ही आएगा। ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। 1090 इज द डिस्काउंटेड प्राइस टिल 15th ऑफ जुलाई। ऑल इंडिया शिपिंग इज फ्री, COD अवेलेबल ओनली इन कोलकाता एंड आउटसाइड कोलकाता, पेमेंट थ्रू ऑनलाइन। ओके, if you like any saree, just take a screenshot and send it to our WhatsApp booking number 9831776447. This is a very beautiful lime green. ये इसमें कोई जरी नहीं है, लाइम ग्रीन के साथ पूरा ऐसे रेशम का काम किया गया है। ऐसा बूटा आएगा, ये रहेगा एकदम ब्लू में, स्काई ब्लू में ऐसे पल्लू आ जाएगा और रनिंग में ब्लाउज पीस आ जाएगा। प्राइस इज 890 ओनली। प्राइस इज 890 आफ्टर डिस्काउंट 690। रनिंग में ऐसे ब्लाउज पीस आ जाएगा। प्राइस इज 890 आफ्टर डिस्काउंट 690। पूरा साड़ी में ऐसे सेल्फ चेक्स आएगा और ये रहेगा स्लीव्स का एक तरफ का बॉर्डर। 690 आफ्टर डिस्काउंट। ओरिजिनल प्राइस 890। ये पूरा कॉटन में है, जब आपको हाथ में मिलेगा आप देखिएगा। कॉटन में बोलते हैं कि हाई प्राइस होता है हाई प्राइस, लेकिन ये सब हम लोग जिस वीवर से लाते हैं थोड़ा सा कम में हमको भी मिलता है, इसीलिए मैं दे पाती हूँ। दिस इज अनदर मिल्क व्हाइट विद दिस बॉर्डर। ओरिजिनल प्राइस 890 आफ्टर डिस्काउंट 690। पल्लू इसका ऐसे जा रहा है। दिस हैज नो रेड, नो पिंक, नो मरून। दिस इज अ वेरी एलिगेंट कलर। और इसका ब्लाउज पीस भी वैसे पल्लू की तरह ही जा रहा है। दिस इज द ब्लाउज पीस। This is the blouse piece. 890 is the original price. After discount 690 till 15th of July. Next color. नेक्स्ट में जो टिश्यू हैंडलूम दिखाऊंगी। मैंने जो साड़ी पहना है ये पूरा खादी कॉटन है। इसका जूट का ऐसे पल्लू जाएगा, ऐसे ही जूट का ब्लाउज पीस जाएगा। इसका ओरिजिनल प्राइस 2290 आफ्टर डिस्काउंट 2090। अगर आपको ये भी पसंद आता है तो एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिएगा। खादी का बहुत सारा मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा आफ्टर लाइफ रिवाइंड करके देख लीजिएगा। टिश्यू हैंडलूम दिखा रहे हैं। ये एक टील ब्लू कलर में आएगा। टील ब्लू या फिर क्या बोलूं मैं इस कलर को, मतलब एक कॉपर जरी और ब्लू का दोनों तरह से वीविंग गया है। ऐसे इसका बॉर्डर आ जाएगा। ये रहेगा इसका पल्लू। वेरी वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। सिल्वर और कॉपर जरी में पूरा जा रहा है साड़ी। टिश्यू हैंडलूम में दिखा रही हूँ। कलर जैसे आपको कैमरे में दिख रहा है वैसा ही कलर आएगा। प्राइसेस 1590 आफ्टर डिस्काउंट 1290। 1590 आफ्टर डिस्काउंट 1290। दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। वेरी ब्यूटीफुल अनकॉमन कलर। ये रहेगा कोबाल्ट ब्लू भी आप बोल सकते हैं। उसके साथ ये टिश्यू का वीविंग गया है साथ में। ओके, प्राइस इज 1590 आफ्टर डिस्काउंट 1290 टिल 15th ऑफ जुलाई। इसका कुछ कलर्स में दिखा दूंगी। अ वेरी ब्यूटीफुल अनियन पिंक कलर, देखिए वंडरफुल। ये सब साड़ी दिख रहा कैमरा तो चलो इससे। ये रहेगा पूरा साड़ी। देखिए सिल्वर और कॉपर जरी में पूरा काम किया गया है। पल्लू देखिए इसका पूरा टैसल्स लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। 1590 आफ्टर डिस्काउंट 1290। वीविंग समझ में आ रहा है। देखिए ये जो शाइन जा रहा है ना, ये सब ये टिश्यू हैंडलूम के लिए एक सिल्वर थ्रेड, एक सिल्वर का और एक ये पिंक जो अनियन पिंक है उसका थ्रेड का वीविंग जा रहा है, इसलिए वो शाइन एक अलग ही शाइन आ रहा है साड़ी में। पूरा साड़ी में कॉपर और जरी का बूटा जा रहा है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस इसका ऐसे आ जाएगा बॉर्डर में। प्राइस इज 1590 आफ्टर डिस्काउंट 1290 टिल 15th ऑफ जुलाई। ओके, ये बहुत खूबसूरत एक कलर है। नेक्स्ट मेहंदी ग्रीन। একটু এগিয়ে আসুন। देखिए मेहंदी ग्रीन और कॉपर में। दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रिटी साड़ी। प्राइस 1590 आफ्टर डिस्काउंट 1290। 15th ऑफ जुलाई तक आपको ये ऑफर मिल जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा लव लाइक रिएक्शन दे दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा और सबके साथ थोड़ा सा शेयर कर लीजिएगा।
ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। ये सब साड़ी आप कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पीस में ही पहन सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। ये रहेगा पूरा पल्लू। 1590 आफ्टर डिस्काउंट 1290 टिल 15th ऑफ जुलाई। देखिए इसका बूटा भी सिल्वर और कॉपर जरी में दोनों तरफ से जा रहा है। ओके, नेक्स्ट कलर अ वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन येलो। देखिए गोल्डन येलो में भी कॉपर एंड सिल्वर जरी जा रहा है। सेम गोज द पल्लू। बहुत सारा ऑप्शंस दे रहे हैं, जिनको जो भी पसंद आएगा बस एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिएगा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। दिस इज द ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस रनिंग में आ जाएगा। जिनका हाइट भी लंबा होता है, ये सब साड़ी का विड्थ और लेंथ बहुत अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पहनने में। दिस इज द साड़ी। 1590 आफ्टर डिस्काउंट 1290 टिल 15th ऑफ जुलाई। नेक्स्ट कलर, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रोज पिंक। पहले दिखाया था अनियन पिंक, एक दिखाया था, ये रोज पिंक में जा रहा है। रोज पिंक कलर में जा रहा है, ऐसे बॉर्डर। ये रहेगा इसका पल्लू। दिस इज द पल्लू। 1590 is the original price. After discount 1290. After discount 1290. This is the blouse piece. This goes the entire look of the saree. पूरा साड़ी ऐसे जा रहा है, टिश्यू हैंडलूम दिखा रहे हैं। 1590 ओरिजिनल प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट 1290। हेलो रत्ना आंटी। और ये रहेगा इसका लास्ट कलर। दिस इज मस्टर्ड। दिस इज मस्टर्ड विथ अगेन कॉपर एंड सिल्वर जरी। ये रहेगा इसका पल्लू। ये सब साड़ी पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, मतलब गेटअप इसका बहुत खूबसूरत आता है, क्योंकि टिश्यू का एक फिनिशिंग आता है, ग्लेज आता है, तो वो सब एक अलग रिचनेस ले देता है साड़ी में। ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। दिस इज द ब्लाउज पीस। ओके, प्राइस 1590 till 15th of July. The price is 1290 after discount. 1590 till 15th of July. 1290 after discount. Next, a very light color, soothing to the eyes. एकदम लेमन येलो। ये एकदम हल्का सा लेमन येलो कलर है, वेरी फ्रेश लुक देता है ये सब कलर्स, बहुत मतलब सूदिंग टू द आईज। ये रहेगा इसका पल्लू। पल्लू इसका पूरा ऐसे जड़ी के काम में आएगा, सी ग्रीन में आ रहा है। सी ग्रीन के ऊपर पूरा ऐसे जड़ी का काम, वेरी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन। और जैसे पल्लू जा रहा है वैसा ही इसका ब्लाउज पीस आएगा। जब ब्लाउज पीस बना के पहनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। এই ব্লাউজটা দিয়ে যখন পরবেন না দারুণ লাগবে ব্যাপারটা। ये रहेगा इसका गेटअप। पल्लू भी इसका ग्रीन है, ब्लाउज पीस भी इसका पूरा ऐसे काम किया गया है। देखिए पूरा ऐसे काम किया गया, पूरा ब्लाउज पीस आएगा। दिस गिव्स अ वेरी वेरी फ्रेश लुक। प्राइस इज 1890 आफ्टर डिस्काउंट 1590। 1890 आफ्टर डिस्काउंट 1590। पूरा साड़ी में ऐसे काम जा रहा है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल हैंडलूम कॉटन साड़ी में दिखा रही हूँ। और दिस इज अगेन अ मेहंदी ग्रीन कलर विथ रेड। बहुत सारा ऑप्शंस में दिया है मैंने, लास्ट वीक से इस वीक तक सावन के लिए बहुत सारा ऑप्शंस दिया है। जिनको जो भी पसंद आएगा बस एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। दिस इज अ रेड पल्लू, मेहंदी ग्रीन विथ रेड पल्लू, वेरी वेरी ब्यूटीफुल শাড়িটা। অ্যান্ড পুরো বুটাগুলো এগুলোর কিন্তু পুরো এরকম মিনাকারি বুটা যাচ্ছে, गोल्डन विथ रेड मीनाकारी बूटा जाते थ्रू आउट। और इसका जब आप प्लीट्स बना के पहनेंगे बहुत अच्छे से ये प्लीट्स भी बैठ जाता है ये सब साड़ी में। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। दिस इज द ब्लाउज पीस। प्राइस इज 1890 आफ्टर डिस्काउंट 1590। 1890 आफ्टर डिस्काउंट 1590। दिस इज द पल्लू। पूरा पल्लू में ऐसे काम जा रहा है। ओके, 1890 आफ्टर डिस्काउंट 1590। এগুলো খুব ব্রাইট লাগে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর কালারটা। আরেকটা গ্রিনের পরে গ্রিনই খুলছেন, দেখে খুলুন। अनदर মেহেন্দি গ্রিন, ওটা ছিল রেড পল্লু, এটা হচ্ছে একদম নেভি ব্লু পল্লু। নেভি ব্লু পল্লু, এরকম কপার জারি আর সিলভার জারি দিয়ে কাজ করা। প্রাইস
1590 1590 after discount 1290 1590 after discount 1290 আঁচলের সঙ্গে এগুলোর সমস্ত কন্ট্রাস্টেড ব্লাউজ এই ব্লাউজগুলো দিয়ে পরলে খুব সুন্দর লাগে পুরো আঁচলটা ঠাসা এরকম কাজ করা पूरा पल्लू में ऐसे काम जा रहा है प्राइस 1590 आफ्टर डिस्काउंट 1290 नेक्स्ट कलर তিনটেই কালার আছে वेरी ब्यूटीफुल ব্লু দেখুন এটা একদম পার্পলিশ ব্লু যেটা বলি সেটা তার সঙ্গে এরকম সুন্দরভাবে বুটাটা গেছে वेरी ब्राइट कलर और रानी कलर में इसका ऐसे पल्लू आएगा रानी के ऊपर पूरा ऐसे काम किया गया पल्लू आएगा ठीक है प्राइस इज 1590 1590 आफ्टर डिस्काउंट 1290 बहुत बहुत सारा ऑप्शंस दे रहे हैं आज जिनको जो भी पसंद आएगा बस स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिएगा इसमें रनिंग में ब्लाउज पीस आ जाएगा दिस इज द ब्लाउज पीस ब्लू इसका ब्लाउज पीस दिया गया है आप रानी कलर से भी पहन सकते हैं इसका खुद का ब्लाउज पीस से भी पहन सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर डिस्काउंट प्राइस 1290 एंड बिफोर the original price was 1590 okay next color একটা খুব সুন্দর দেখুন এটা হচ্ছে একদম ফুশিয়া পিঙ্ক ফুশিয়া পিঙ্কের সঙ্গে এইভাবে পুরো কলকা প্যাটার্নের কম গেছে মিনাকারি বুটাস এটা হচ্ছে পাল্লুটা পাল্লু ইজ ইন পার্পল পাল্লু ইজ ইন পার্পল ওকে পাল্লু ইজ ইন পার্পল and the entire saree is going like this price is কোনটা এটা 1290 1290 after discount 1090 after discount 1090 ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस this is the blouse piece of the saree these are all handloom sarees with beautifully weaved পুরোটা আঁচলটা দেখুন অসম্ভব সুন্দর after discount 1090 next color হোয়াইট হোয়াইট পুজোর সময় পুজো এসেই যাচ্ছে পুজোর সময় সাদা লাল সবারই লাগে ঢাকাই সবারই থাকে হ্যান্ডলুমও থাকে সো যে কোনো একটা অপশনের ক্ষেত্রে এটা চলতেই পারে এটা হচ্ছে আঁচলটা অপূর্ব সুন্দর আঁচল আটপৌরে ভাবে পরলে এই আঁচলটা খুব সুন্দরভাবে খুলবে बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनिए ये पूरा सामने जब आएगा इसका गेटअप ही पूरा चेंज हो जाएगा प्राइस इज 1290 आफ्टर डिस्काउंट 1090 बोलो टकुली 1090 आफ्टर डिस्काउंट इसमें भी ब्लाउज पीस है लेकिन मैं बोलूंगी इसको आप रेड ब्लाउज से पहनिए रेड कलर का ब्लाउज से पहनिए बहुत अच्छा लगेगा ओके आफ्टर डिस्काउंट 1090 এবার এই দিকটা এটা পুরনো পর না আরেকটা দেখাচ্ছি ইয়েলো এখানে যে বুটাগুলো দেখুন প্রত্যেকটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে একদম সিলভার জারি দিয়ে একদম আউটলাইন করা গ্রিন আছে পিঙ্ক আছে পুরো বুটাগুলো কলকা প্যাটার্নে রয়েছে সিলভার জারি দিয়ে আউটলাইন করা এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা কন্ট্রাস্ট না সেলফে এরকম আঁচলটা আসছে ফ্যান্টাস্টিক আঁচল হ্যাঁ আঁচলগুলো এটা খুব সুন্দর ভেরি প্রিটি এটা একদম পুরো গোল্ডেন ইয়েলো কোনো গায়ে হলুদ যাদের আছে সামনে যাদের বিয়ে আছে গায়ে হলুদের জন্য এটা দেখতে পারেন खूबी सुंदर ब्यूटीफुल एंड दिस इज द ब्लाउज पीस इसको भी आप एक रेड ब्लाउज के साथ पहनिए या फिर ग्रीन ब्लाउज के साथ पहनिए बहुत अच्छा लगेगा ओके सो ओरिजिनल प्राइस 1290 आफ्टर डिस्काउंट 1090 नेक्स्ट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्पल पर्पल ही तो এটা पर्पल ওই নেভি ব্লু মিক্সড নেভি ব্লু এটা ব্লুতে ब्लूते एरकम कॉपर जरी दिए काज करा ब्यूटीफुल शाइटा पूरा पल्लू देखिए इसका एकदम मतलब वेरी रिच पल्लू पूरा ऐसे कॉपर से काम किया गया है ओरिजिनल प्राइस 1290 आफ्टर डिस्काउंट 1090 1290 आफ्टर डिस्काउंट 1090 এটা পার্পলটা খুলুন আগে এই যে গ্রিনের উপর এটা এইটা আমি দুটো কালার পাশাপাশি ধরছি এটার দুটো কালার তাহলে বুঝতে পারবেন ভীষণ সুন্দর 1290 আফটার ডিসকাউন্ট 1090 এটারই আরেকটা কালার এটা যেরকম একদম ব্লু নেভি ব্লু এইটা হচ্ছে পার্পল দেখুন কালার ডিফারেন্স ঠিক আছে এটা কিন্তু পার্পল একটা নেভি ব্লু একটা পার্পল both 1290 after discount 1090 till 15th of July very beautiful শাড়ি এই শাড়িটা ভীষণ সুন্দর
পরলেও খুব ব্রাইট লাগে একদম। এর সঙ্গে একদম কপার জুয়েলারি পরুন বা বিডসের জুয়েলারি পরুন, খুব ভালো লাগবে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। ওকে, আফটার ডিসকাউন্ট 1090। আর ওইটারই আছে পার্পল। দেখুন, দিস ইজ अगेन আ ভেরি বিউটিফুল শাড়ি with a very beautiful red piping border. This is the pallu. This is the pallu. Gifting purpose যদি দুজনকে দেওয়ার হয় এই দুটো শাড়ি দিতে পারেন, মানে একই বাড়িতে দুজনকে অনেক সময় হয় না যেরকম থাকে দিতে লাগে, সো এগুলো দিতে পারেন, খুব ভালো। এটা একটা পার্পল আর রেডের কিন্তু ক্রস টোনে গেছে, পার্পল আর রেডের ক্রস টোনে গেছে। অরিজিনাল প্রাইস ইজ 1290, আফটার ডিসকাউন্ট 1090 till 15th of July. Till 15th of July, handloom, Bengal handloom I'm showing, okay? Till 15th of July. Next, এটা একটা ব্রাইট রেড, নিচের বর্ডারটা এরকম আসছে, ঢাকাইয়ের মতো এরকম কাজ করা, পুরো নিচের বর্ডারটা একটু বড় আসছে। এটা হচ্ছে আঁচলটা, সিম্পল আঁচল আছে, অ্যান্ড কন্টিনিউশনে ব্লাউজ পিস আছে। প্রাইস ইজ 1090, 1090, আফটার ডিসকাউন্ট 890। 1090 আফটার ডিসকাউন্ট 890। এই হচ্ছে পুরো শাড়িটা। ওকে, 1090 আফটার ডিসকাউন্ট 890। ভেরি সিম্পল, ভেরি একটা কি এটা হচ্ছে ব্লু, ওরই একটা কালার। এইটা আরেক ধরনের ডিজাইন, ওইটার ডিজাইন নিচেরটা অন্যরকম ছিল, এটা আরেক রকমের ডিজাইন আছে। সিম্পল পাল্লু, प्राइस 1090, आफ्टर डिस्काउंट 890। 1090 आफ्टर डिस्काउंट 890। रनिंग में इसका ब्लाउज पीस चला जाएगा, ब्लाउज में ऐसे स्लीव्स आ जाएगा, स्लीव्स में ऐसे बॉर्डर आ जाएगा ब्लाउज पीस में। ओके, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। 1090 आफ्टर डिस्काउंट 890 till 15th of July। नेक्स्ट, a very beautiful red color। रेडের অনেক অপশনস দিলাম, एटर आंचलटा भीषण सुंदर। ये रहेगा इसका पल्लू, देखिए पूरा पल्लू में ऐसे वर्क जा रहा है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। प्राइस इज 1290, 1290 आफ्टर डिस्काउंट 1090। टिल 15th of July ये ऑफर आपको मिल जाएगा। जिनको जो भी साड़ी पसंद आता है बस एक स्क्रीनशॉट लेके जो स्क्रीन पे नंबर जा रहा है उसमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, शिपिंग इज फ्री ऑल ओवर इंडिया, आउटसाइड इंडिया शिपिंग चार्जेस विल बी एप्लीकेबल and COD available only in Kolkata. Okay, so after discount price 1090। next একটা খুব সুন্দর অনিয়ন পিঙ্ক, ये रहेगा पूरा साड़ी। देखिए ऐसे इसका बॉर्डर जा रहा है, नीचे का बॉर्डर ऐसे आएगा, ऊपर का बॉर्डर ऐसे आएगा। दिस इज द पल्लू विद ब्लू। খুব সুন্দর, এই শাড়িগুলো পরলে খুব সুন্দর লাগে। এগুলো অফিসে যারা যান বা যারা কলেজে পড়ান বা টিচার বা প্রফেসর যারা ওই সমস্ত ওই ক্যাটাগরিতে আছেন তাদের জন্য এই শাড়িগুলো কিন্তু খুব ভালো। একদম কটনের ওপরে খুব সুন্দর, ওপরের বর্ডারটা মিডিয়াম সাইজ, নিচের বর্ডারটা স্লিভসটা এরকম বর্ডার আসবে বড়টা, আর এইটাই কিন্তু হাতের স্লিভসে আসবে। ওকে, সো অরিজিনাল প্রাইস ইজ 1290, আফটার ডিসকাউন্ট 1090। ইটস আ ভেরি বিউটিফুল কম্বিনেশন। নেক্সট আরেকটা খুব সুন্দর কম্বিনেশন দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে একদম সি গ্রিন। এটা কিন্তু ব্লু না, ক্যামেরাতে হয়তো ব্লু লাগছে, এগুলো একদম জিরো জারি, কোনো জড়ি নেই শাড়িটাতে, এরকম উইভিং এ যাচ্ছে, ভেরি ভেরি কমফোর্টেবল ফর ডেইলি ওয়্যার পারপাস। এটা হচ্ছে আঁচলটা, আঁচলটা একদম পার্পল এরকম আসছে। প্রাইস ইজ 1290, আফটার ডিসকাউন্ট 1090। 1290 after discount 1090। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস আফটার ডিসকাউন্ট 1090। থ্যাংক ইউ রত্নান্টি। হ্যাঁ, এগুলো পরে খুব কমফোর্টেবল এই শাড়িগুলো, রেগুলার ওয়্যার যারা শাড়ি পরেন তাদের জন্য এই শাড়িগুলো খুব ভালো। নেক্সট একটা ভেরি বিউটিফুল, এগুলোর প্রচুর এসেছিল, এগুলো সব মানে স্টক আউট হয়ে গিয়ে আবার এগুলো এসছে। এটার একটাই হচ্ছে এই বর্ডারটা খুব সুন্দর লাগে পরলে, इसका जो बॉर्डर है ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत से मतलब दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए दूर থেকে দেখুন, वेरी वेरी ब्राइट। এটা একটা मरून संगे एकदम मेहंदी ग्रीन कॉम्बिनेशन में जा रहा है साड़ी, पूरा बॉर्डर इसका ऐसे आ रहा है, ब्यूटीफुल साड़ी। और इसका ब्लाउज पीस भी जैसे पल्लू का कलर आ रहा है वैसे आ जाएगा।
बहुत खूबसूरत है ये साड़ी. प्राइस इज 990. प्राइस इज ओनली 990. प्राइस इज ओनली 990. आफ्टर डिस्काउंट 790. आफ्टर डिस्काउंट 790 টিল 15th অফ জুলাই. এটা তো একদম মানে কি বলবো লটারি পাওয়ার মতো. এই শাড়িটা আপনি যখন পরবেন কেউ বলবে না যে এটার দাম 990, যেটা আপনি 790 তে পাবেন 15ই জুলাইয়ের মধ্যে নিতে. ভেরি ভেরি বিউটিফুল, ভেরি বিউটিফুল শাড়ি. নেক্সট আরেকটা সফিস্টিকেটেড শাড়ি, গ্রেতে ইয়েলো. গ্রেতে ইয়েলো একদম ভেরি বিউটিফুল শাড়িটা. প্রাইস ইজ 990. 990. আফটার ডিসকাউন্ট 790. 990. এটা একটা ব্ল্যাকে রানী আছে আর একটা অন্য কি কালার আছে. কেউ যদি অন্য কালার কিছু দেখতে চান আমাকে একটু জানাবেন, আমি ভিডিও কলে দেখিয়ে দেবো. এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা. ভেরি বিউটিফুল শাড়িটা. এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস. আর নিচে মানে ওটা ব্যাক পোর্শনে স্লিভস এর ওই ডিজাইনটা যাবে আর স্লিভস এতে আসবে এইটা. দেখুন শাড়িটা এত সুন্দর লাগবে ব্লাউজ পিস দিয়ে পরলে. কিরকম লাগছে এই শাড়িটা? কত বললেন প্রাইস? 990. 990. আফটার ডিসকাউন্ট 790. Another beautiful royal blue. Price is 990. Again price is 990. After discount 790. Till 15th of July এই ডিসকাউন্টের অফারটা কিন্তু 15th of July এর মধ্যে যারা নেবেন তারা পাবেন. After 15th of July the price remains as the original prices. রানিং এর ব্লাউজ পিস এসে যাবে. a very beautiful simple and smart শাড়ি রয়্যাল ব্লুতে এরকম ভাবে খুব সুন্দর ভাবে ডিজাইনটা যাচ্ছে. ওকে, প্রাইস ইজ 990. আফটার ডিসকাউন্ট 790. নেক্সট এই শাড়িগুলো প্রচুর প্রচুর মানে এসেও ছিল, বেরিয়েও গেছিল, আবার এসেছে বিকজ এগুলোর খুব ডিমান্ড থাকছে. এই শাড়িগুলো এত কোয়ালিটিটা বুঝতেই পাচ্ছেন, একদম নরম সফট, পরে খুব আরাম. প্রাইস ইজ 1290. আফটার ডিসকাউন্ট 1090. কালার ইজ পার্পল মেজেন্টার সঙ্গে একদম টিল ব্লু প্লাস কপারের একটা ক্রস টোনে এরকম বর্ডারটা যাচ্ছে. দিস ইজ আ ভেরি বিউটিফুল শাড়ি. রানিং এ ব্লাউজ পিস যাচ্ছে. এটা এইভাবে ব্লাউজ পিস দিয়ে পরুন, স্লিভসে যখন এটা দিয়ে পরবেন খুবই ভালো লাগবে. ওকে, আফটার ডিসকাউন্ট 1090. অরিজিনাল প্রাইস 1290. আফটার ডিসকাউন্ট 1090. এই যাচ্ছে পুরো শাড়িটা. এটার কিছু কালার দেখাচ্ছে, এগুলো মানে একদম ফেদার ওয়েট. এই শাড়িগুলো একদম ফেদার ওয়েট. দিস ইজ ব্ল্যাক. ওয়ান্ডারফুল শাড়িটা. ব্ল্যাক উইথ ব্লু, পুরোটা কিন্তু কপার জড়িতে আছে. দেখুন শুধু শাড়িটা অসাধারণ শাড়িটা. ব্ল্যাক উইথ দিস ব্লু এর সঙ্গে এরকম কপার জড়ি এরকম বুননটা গেছে, যার জন্য পুরো ব্যাপারটা এরকম লাগছে. ट्रांसपेरेंट এটা একটু বেশি बिकॉज द मटेरियल इज वेरी नाइस. पल्लू इसका एकदम सिंपल आ रहा है. ओरिजिनल प्राइस 1290. रनिंग में इसका ब्लाउज पीस जाएगा. इसका बॉर्डर देखिए, पूरा वीविंग इसका डिफरेंट स्टाइल में आ रहा है, जैसे बनारसी वीविंग होता है वैसा ही आ रहा है. प्राइस इज 1290. आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस इज 1090. आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस इज 1090. ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस. इसका ब्लाउज पीस ऐसे स्लीव्स में बना के पहनिए, बहुत खूबसूरत रहेंगे. आफ्टर डिस्काउंट 1090. इसका एक और कलर डीप ब्लू, डीप ग्रीन, सॉरी डीप ग्रीन. वो ब्लैक में था, ये एकदम डीप ग्रीन है. दिस इज अ डीप ग्रीन कलर विद दिस ब्लू बॉर्डर. ओके, डीप ग्रीन विद ब्लू बॉर्डर. प्राइस इज 1290. आफ्टर डिस्काउंट 1090. आफ्टर डिस्काउंट 1090. কিরম লাগছে শাড়িগুলো সবার কাছ থেকে কমেন্ট চাইবো. যারা পরে দেখবেন লাইভ রিভাইন্ড করে যখন ভিডিও দেখবেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন শাড়ি কিরকম লাগছে. এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা. ओरिजिनल प्राइस 1290. आफ्टर डिस्काउंट 1090. और आज के लाइव का ये लास्ट साड़ी है. दिस इज अ डीप ब्लू. डीप ब्लू এর সঙ্গে ফিরোজা ব্লু বর্ডার. এইভাবে ধরলে কালারটা বুঝতে পারবেন. डीप ब्लू এর সঙ্গে ফিরোজা ব্লু বর্ডার. ब्यूटीफुल. पल्लू इसका एकदम सिंपल है. रनिंग में ब्लाउज पीस जाएगा. मटेरियल इसका मतलब बहुत अच्छा है, एकदम हल्का फुल्का है. मतलब देखिए मटेरियल मैंने ऐसे एकदम फेदर वेट है. प्राइस इज 1290. आफ्टर डिस्काउंट 1090 टिल 15th ऑफ अप्रैल. और रनिंग में इसका ब्लाउज पीस चला जाएगा. इसको आप ऐसे ब्लू ब्लाउज के भी साथ पहन सकते हैं, डीप ब्लू के भी साथ पहन सकते हैं, जैसे इसका बॉर्डर का कलर जा रहा है उसके साथ भी पहन सकते हैं. बहुत ही अच्छा लगेगा.
This is the entire look of the saree. Original price 1290, after discount 1090. Okay. So that is all for today. बहुत सारा साड़ी है, सब तो दिखाना मुश्किल है. So अगर आपको और भी देखना है तो शॉप विजिट कीजिए, या फिर आप हो सकता है तो वीडियो कॉल में भी आप कॉल कर सकते हैं. हम कॉल करके भी साड़ी दिखाते हैं. आपको जो भी पसंद आएगा उसका हम स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज दीजिएगा, तो we'll get back to you at the earliest. We do ship worldwide. If you like any saree, just take a screenshot and send it to the WhatsApp number that is going on the screen, and we'll get back to you. আশা করি আজকের লাইভ খুব ভালো লেগেছে. সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো একটু লাভ লাইক রিয়াকশন দিয়ে দেবেন. যদি কোনো শাড়ি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন. আর আমি যেটা পরে আছি এটা আরেকবার বলে দিই, हैंडलूम कॉटन खादी विथ जूट पल्लू. जूट इसका पल्लू में आएगा, जूट का ऐसे ब्लाउज पीस आएगा, लेकिन जूट হলেও কিন্তু এটা কিন্তু খুব সফট, very soft, not that harsh quality. It is very soft. Price of my saree is 2290, after discount 2090 till 15th of July. তো আমি এর মধ্যে আর একদিন আসার চেষ্টা করব লাইভে আরেকটা অফার নিয়ে 15 জুলাইয়ের আগে. সো তখন আবার দেখা হচ্ছে. আর অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আজকের লাইভ কিরকম লাগলো. ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন. নমস্কার.